हेलो फ्रेंड्स, नमस्कार, जय जगन्नाथ। वेलकम टू आवर चैनल एसपी राउत। चलतु आज ब्लॉग स्टार्ट करवा। आज तो काली उपास, आज पखाड़ पखाड़ छुई सॉरी बीन आलू भाजी देछि आ टमाटो बैगण तते देछि। देखौछि आपण मानकु बीन आलू भाजी देछि आउ एठी टमाटो बैगण तते देछि। एबे मु जाउछि पखाड़ खाइबि। मोर पखाड़ रेडी। ଏବେ ଚାଲନ୍ତୁ ଖାଇଦେବା। ଆଜି ଆମର ହେବ, ସେତେବେଳେ ତ ମୁଁ ବିନ୍ ଆଉ ଆଳୁ ଭାଜି ଦେଇଥିଲି ଲଞ୍ଚ ପାଇଁ, ଆଉ ସକାଳେ ପଖାଳ ଖାଇବା ପାଇଁ। ଆଉ ଏବେ ଲଞ୍ଚରେ ଆଉ ହେବ ଖାଲି ଆମର ଆଉ ଛୁଇଁ ଆଳୁ ବାଇଗଣ ଟମାଟୋ ତରକାରୀ। ଏବେ ତରକାରୀ ପାଇଁ ମୁଁ ପାଣି ବସାଇ ଦେଇଛି, ଦେଖାଉଛି ଆପଣଙ୍କୁ। ଏଠି ମୁଁ ପାଣି ବସାଇ ଦେଇଛି ଛୁଇଁ ଆଳୁ ବାଇଗଣ ଟମାଟୋ ତରକାରୀ ପାଇଁ। ଆଉ ଏଇଠି ଆଳୁ ଆଉ ବାଇଗଣ କାଟି ନେଇଛି, ଆଉ ଏଇଠି ଛୁଇଁ କାଟି ନେଇଛି। ଏବେ ପାଣି ଗରମ ହୋଇଗଲା ପରେ ବସେଇବା ପରିବା। ତ ଏବେ ଦେଖନ୍ତୁ ପାଣି ଆମର ଗରମ ହୋଇଗଲାଣି। ଏଇଠି ଏବେ ପରିବା ସବୁ ଲଗେଇଦେବା। ପରିବା ଦେଇ ସାରିଲିଣି। ଏବେ ହଳଦୀ ଟିକେ ଦେଇଦେବା। ହଳଦୀ ଦେଇଦେଲି। ଏବେ ସ୍ୱାଦ ଅନୁଯାୟୀ ଲୁଣ ଦେଇଦେବା। आलू बैगण टिके सिझा जाए घोड़े देवा, तापर हेठु छुई को देवा। एबे हमर आलू बैगण फुटीगलानी देखंतु। एबे छेचिकी रखिथिबा सोरिष जीरा रसुण देदेवा। एबे छुई भी देदेवा। फुटी आसलानी ना, एबे छुई देदेवा। तापर टमाटो देदेवा। घोड़ोनी घोड़े देवा। तो एबे मोर छुई आलू बैगण टमाटो तरकारी हो गलानी। एबे खाली ताको फुटे दवा। देखंतु केते बढ़िया कलर आसीची। देखंतु ए चला खाली फुटे दवा। फुटेबे पई मु कोन कोन रखिछि देखंतु। एठी लंका लंका आउ पियाज देकी फुटे दवा। एबे तरकारी को ओल्हे दवा। एबे से लंका देदेवा। लंका पर एबे सोरिष दे देछि। देखंतु लंका पर एबे देदेवा पियाज। पियाज भाजी हो गला पर तरकारी को देदेवा। देखंतु एठी पियाज भाजी हो गलानी। एबे तरकारी को देदेवा। घुड़े दवा टिके। तो ये तरकारी रेडी हो गला। को काढ़ी दवा। देखंतु पूरा रेडी तरकारी। एबे देखंतु पूरा रेडी हो गलानी। एबे तरकारी बहुत बढ़िया कलर भी आसीची। एबे ताको ओल्हे दवा। तो आज मु हाटरू जाइके आसलिनी। यारी हाटरू आज तो मु बेसी किछि आनी, खाली जो शिवरात्रि ପାଇଁ खाली गोटे तरभुज नेकी आसली। आ जो कोली खटा एबे करथिली ता ପାଇଁ मसला नेकी आसली। आउ सारे आज हमर आनिसंती कोन देखौछि आपनकु। सारे आज आनिसंती ये जिलापी देखंतु आनिसंती। आ गोटे मो पे आ गोटे साड़ी टे आनि देसंती। एटा मु शिवरात्रि दिन पिंधिबी। मो पे आनथिले जे मते किंतु भल लागुनी खाइयाको। एते का सारे खाउसंती देखंतु एटी। आ साड़ी आनि देसंती। मु एटा शिवरात्रि दिन देखैबी।
ପରେ ମୋତେ ଚାଉମିନ ଖାଇବାକୁ ଇଚ୍ଛା ହେଲା ତ ଚାଉମିନ ବନେଇଛୁ। ସାର୍ ଏଇଠି ଆମର ଖାଉଛନ୍ତି। ତାପରେ ମୁଁ ଖାଇବି। ସାର୍ଙ୍କୁ କେମିତି ଲାଗୁଛି? ସାର୍ କେମିତି ଲାଗୁଛି? ସାର୍ଙ୍କୁ ତ ଭଲ ଲାଗୁଛି। ସାର୍ ତ ଜିଲାପି ଆଣିଥିଲେ କିନ୍ତୁ ମୋତେ ଭଲ ଲାଗେନି ଏତେ ମିଠା, ମୁଁ ସେଥିପାଇଁ ଖାଇଲିନି। ଯିବା ଚାଉମିନ ଖାଇଦେବା। ଷ୍ଟାର୍ଟ ହେଲା। ତ ଆଜି ସକାଳର ସବୁ ଖାଇବା ଥିଲା, ସାର୍ ତ ଖାଇନଥିଲେ, ଏବେ ଆମେ ଖାଇଦେଉଛୁ, ଅଧା ଖାଇଦେଲୁଣି। ଏବେ ଯାଉଛୁ ଖାଇଦେବୁ। ସାର୍ ବି ଏଇଠି ଖାଉଛନ୍ତି। ଚାଲନ୍ତୁ ଏବେ ଖାଇଦେବା। ଏବେ ଆମର ଖାଇବା ସରିଲା। ଏବେ ଆମେ ଯାଉଛୁ ଶୋଇବୁ। ଦିନ ଯାକର ଭିଡ଼ିଓ ଯଦି ଆପଣମାନଙ୍କୁ ଭଲ ଲାଗେ ତେବେ ଲାଇକ୍ କରିବେ, ସେୟାର କରିବେ ଆଣ୍ଡ ସବସ୍କ୍ରାଇବ୍ କରିବାକୁ ଜମାରୁ ଭୁଲିବେନି। ରହୁଛି। ନମସ୍କାର। ଜୟ ଜଗନ୍ନାଥ।